سلام عندها بالله فتواتنا كبراتن بيتساب تقرأ برودكاست سيرفيس نالت سنبات إسران سلستان قنبات كلتشن عسرت موتنا أم تمرت ستواردو حد الشو أنا ومعبالتات هيزنا لكم قريبنا لنا حبروز أنا هيتكم سناكم بمعدام ناوزرزرات متسقاقيرنا حايلتات تمدو زغنو فانو نتديفن حبار قنبار فتيروم حدش بوتاتا تواتيروم واحد مسرتا هاجرة تقرأ زول بروجكت محازو أباخي وملاخيتلو نسمع نيرنا حوات ودوات زقرو وزنورو ممارستات أبي كوينكا إسرائيل يقولوا نيروم تشاينا يقولوا نيروم كينيا يقولوا نيروم أبي كوينكا ببي حليف كأخذ صرحه كببي يخيد دولار كبي تمت حدا نقاد أي تقراوي كاب تشاينا وكاب ماخلاي مبرق أحد كأتو تحنيقو بماخلاي منقست مقانا يسرعتات تكالات إثيوبيا دا تدعخه بيناي مقدينا ناوزي كنبصح نخليو توم عقمتات اللو نقلصو نبرناي ببي غيركا تحلف بخالي وقان حوحات بوقع مريحنات نغرميت كم تتسفا كم زلو دقفتو قليزو من لهم دهاي واتفي زنوار الجنرال تادس ورد ما تمليسو لهم بشنخ إيرترا نداداتي زبل ورا هابز تنزح اللوغتي بشنخ عفر مستقراي قجت زغس كسمت قاعد تفجمهم هاب كل الأمحرة زوا سمين ولو حدا ناي بارتي حلافتاتي لهم عدوش نا إنجليز كارتا ممرح قعزونة تقراي أمحارة بين شانقل قمز غامبيلا عفار أوروميان كل الصوماليين لعلمة انقاطات الطيبهم نزياتهم كانوا تقدس معوالتات نحيزنا لنا مس تقراي برودكاست سيرفيس تنحوم أب كل الأمحارة زواسمين ولا حدا ناي بارتي حلفت قاتلهم مرت كايد معلتات بسترف اللوطي أو العلم محدار أبي عالم لخو وجزتن جتن ببجاز يغزلالهم أب كل الأمحارة زواسمين ولا ورد أنقط حلافيج انفرد صحفة بيت بارتي بالتقنا تمسجن يرجال بعد قاد فانو بتيت توقعي هو تحليفهم تمسجن بتيت يستوقع سرحو كسالت وعيلون عرفت مشتنا بيت وكاتو أبزن ورا اللوان مخن نيت ورد محدار قليتهم تحلافين إذا حلفوا عسران حد معلتات أو استفلالي حلف نتات كم زجل جلز داسة نيت ورد محدار نيت حلف سرعات قبري وردا أنقذ كتما أهون تجي أبزرك بيت كريستيان تخلاه مانت قدس تسلاسي لو ما عندكم استفز مزها خيرا مرت أخ كاير مع التاتب استرف اللوطي قبل علم محدر عبي علم لخو وجزتن جتسن ببجات ويغزلالهم بمسارة كسب حزلهم عبالتات علم لخو تكال تتواصل ومسلات أمينيستي انترناشنال سب سلطان منجس إثيوبيا ما أبزخ كاير مع التاتريف وزل مرجع قبل علم الرخو بزهان زكاير وزلهم معفان دو قبل وحاتيت لهم أمينيستي علم لخو انتكال سوا مسلات نزل سلتاوس وقمت دون مبال دمت أنكس معون تاوعي تغريب لهم أبتي أمنيستي انترناشنال حدش زوجة مجلسي سبب سلطان إثيوبيا قدمت سون زكايد مبل شوي هجروا مرز أكل على زغل تحم من معفان نبل على بنزانت حسب كم مجلس زوسر وزلوا سقمتي يحيلوا بمال كاسيسام أمنيستي انترناشنال من قصي كابز جورو زلوا سقمتات انتقالات مرخوا بزانن جازينياتاتن بزعوات مرز أزبطاب نكيم حلالفون يسرح فقاد زي محدث وي محداقي لهم بغالي وقان نايورو معطقونا دحر زوردا أواج معزة منقرتات أو قدام معلتي كل لون هم قاعدة قدا قنصتات كم زقات أما تقليتهم جنبارنا نت أورومو أولا أوبريشن هاجر أورومو بزول سم سيومن نسامون تسأنحن نايم قاعدة عزام أما لكن الأورومي أزجبارنا من قدام قاعدة قدا وقدام معلتو تسرع خيرو علو قتشتونا قاتي ملام سراويت نت أورومو كم زقلتوا باستفلالي ورداتات مالتون معراب شوا معراب أرسي مبراشوا مبرعوا لقان معراب جوجن وقت خيرهم كما قلت تعدوا قبت استغاية متقعدات قبل على حيلتات من قص برتوعن وتن قداتن زبط حوينو قدرهم زي تفلت أسرات وانتفتحهم يوم سراويت كاب زغربهم نتفتات حدا كابتو ما قدستن أي نقد مسمرات إثيوبيا زغنا عبيت إرجع مسمر جيبوتي كم زقارة أجريتهم توسعون أم عربون دوبان كفلتات أورم يا استغاية من قصاص على سلسلة ميتي بوليس كان أسرات كم زفتحن أزوار كم زمن زعن حبيرون بزعبات استبالنا قدات قدر جنا بجنبار زرايزلهم عوالتات بنات أوجن سرقاقة حوريتا نجزو أي ترى زلام استراتيجيكاو تحسطتنا مقعزة قداقن نتهاجر كبيت زلوا زلوا يوم الزبزاب زي أو كل أورم يزغط الزلوا استحال الحقونتي مقدارو زر خوينو تنا أورم نتأن السراويت أولا مسارة المعاتات إلى ما بمقبار ناي لوجستيكس مسمرات بمعزاون فيدرال منقص زغط المفتارن سلطانو نمبدهان زي تكمل زلوا استراتيجي زاقول لهم مسمر إثيو جبت دما على ما خوينو لام إذ مسمر زين إثيوبيا ناي كنت وحيوتيو إثيوبيا ودب قلبو هاجر كم مخانا متن هاستا 950 ناي وصا نقدي أتاويتاتن وصايتاتن بز مسمر زي زحلف نز مسمر زمعصاون قطوات هاجر بغطتا زهاسيام جغرافيا وزرقها كراكلو دما توقاب استفلالي زواتات معراب شوا معراب أرسي مبراشوا مبرع ولقان معراب جوجن مكارم تحيلي هاب حدا تصبي وقطهر زوات راح استحضر كم زي كونس سفيحنا من قصاص عام كم زلون مرايز علما زت حدا قص تريو خوينو نتعذبت له خبرة أفريقيا زمرح زلو أهورو كينيا تابو وقانهم نا إثيوبيا مرجح نملا أفريقيا والثاني قبل تزاري ولا
قنبت 24 كلتاشون 18 عام تمرت سكايد هاجراو مرتا إثيوبيا ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ናይ ምርጫ ተዓዘብቲ ጉጅለ መራሒ ኡሁሩ ኬንያታ ዝዕደት እዚ ካብ ኢትዮጵያ ሓሊፉ ንመላእ ኣፍሪካ ዓብይ ትርጉም ከም ዘለዎ ብምግላጽ ኢትዮጵያ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ዋና ቤት ጽሕፈት መንገዲት ሃገር ከም ምዃና መጠን ኣብ ፖለቲካዊ መድረኽ ኣፍሪካ ፍሉይ ግደ ኣለዋ ልዕሊ 54 ሚልዮን ህዝቢ ንምርጫ ተመዝጊቡ ዘሎ እዚ መስርሕ ድማ ኣብቲ ክፍለ ዓለም ኣብ ዝካየዱ ዓበይቲ ናይ ዲሞክራሲ ምንቅስቓሳት ሓደ ምዃኑ ገሊጹ ነቲ ሕዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ መረፃ ሕብረት ኣውሮፓ ተዓዘብቲ ካብ ምልኣኽ ከም ዝተቆጠበ ዝፍለጥ እዮም بخالي حبريتا ናይ ዓባይ ብሪጣንያ ሓድሽ መምርሒ ጉዕዞም ንብዙሕ ክፍልታት ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ልዑል ስጋት ጸጥታ ከም ዝርከቦ ጨንቂቖም ሓድሽ ተዘርጊሑ ዘሎ ካርታ መምርሒ ጉዕዞ ኣብ ብዙሓት ክልላት ዘሎ ስጋት ጸጥታ መሰረት ምግባር ንሰፊሕ ክፍልታት ኢትዮጵያ ንወጻእተኛታት ጌሽቲ ልዑል ስጋት ዘለዎም ቦታታት ገይሩ ጠንቂቖሎም በቲ ካርታ መሰረት ሰፊሕ ክፍልታት ትግራይ ኣምሓራ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ጋምቤላ ከምኡውን ክፋላት ዓፋር ኦሮሚያን ክልል ሶማሌን بقي حبر تملكيتهم الله زدمان نابتهم بوتاتات زقبار زخوني غون قعزون كوكوارت زمكريهم أوش تزوم زوباتات زركوا عند كتماتات مغالة شرة عدوى غوندر بحر دار لاليبلا أسوسا غامبيلا غودين غالادين ركبان أما برادن دوبن مبران إثيوبيا زركوا حيا لكوابيتات حويسوك كفالات دريداوان كل الصوماليين قداسن زخونو قعزت راح زفكر لهم توهيلهم تمديهم الله بانتارو مبزحتي زواتات دوبن ما خلاين إثيوبيا حويسو جمع هاسا 4 منج جين كان قوبان تحت متن سقات أبزلو ممرح تخاتهم له أبزيم دما جيشتي قدم مبزحهم نت ممرح قعزوك قمقم تمخيرام تخارتها بزوري عدي سوا زلو استحلال خكون تتسطاون زوجل خينو قرواب تخوي تستفلالي ناي سقات درجات كم زلو ميريم زي ممرح قعزوب قالك فلتات تاجر زلو طالعت أو جتت كبابا عمتن ناي تسطا بدوتاتن زن صواريهم بناي وتا منقستات زوهابو ناي قعزو مخرتات سرع قمقم زقبروا لهم كوينهم كم كونتاتو كايرو يخوليهم إذا حدشنا إنجليز كارتا ممرح قعزو جنا نسفح كفلتات تجري أمحارة بينشانغول جموز جامبيلا كمون نخفالات عفار أوروميان كل الصوماليين عم تحت تنزل على نايمة تنقطع درجة بمتاو زغون يكون قعزون خي جبر مخير لهم زي تنقطع زي أو استفلالي كفلتات إثيوبيا زلغت زالي نايت التاسقات زقول لهم بخالي وجن أب درون مرات إثيوبيا حنت درون محمشة صعيبو قطرست حمشة استراتيجيكاويان درونات إثيوبيا نبر بعد كم زبر رخيص معلوم كبحر دار زتبجست استراتيجيك درون أمريت السودان تحمشة بالحوريتا كاب السودان تزرق حلام بعينتها بايراكتار تيبيتوز خونات درون أب السودان كبابي كوستي أو دي عزلا بالسودان حيل تتصر درون توقع زودقات درون كسب 10 مليون دولار زقمة واجز تعدقتها حداش استحمشة استراتيجيك درون شو منتمي ميسايلات مستعنت يتوقع زلام نزي حاويس كادما كاب إثيوبيا زبقة 4 استراتيجيك درونات أو اشتحد ورحي وسن إثيوبيا أب مريت السودان كم استحمشة شايفلت زي كسار دمان أب العلمي 50 مليون دولار زقمة مخاني زمان حوحات بقع مريحنة نغرميت كم تسفا كم زلوم دقفتو قليتوم أو 4 جلة مدادبون أفيتان عرسن أفيتان نابلك الجماجم زغني حوحات بدمت تتقيمو بتماخلكم يتبيلو قبل عدتهم فتسامي توسان عرف اللوز بالحبريتات بمحبرام ميديا مزرقهم سيعبيو إذن دقفتو ريتو توهاي بزلوم بمسارة توسخ مرقاقت زداليو قندما زرار بتخوينهم زلو حبريتات قمقام حوحات دكتور فسها هافتزيون دكتور سلامون كيدانن كافتساميتنا ماخلكم يتكوردو مريحنة دكتور دورجين بماخلكم كوميتي بيلو ناي موداتا وسانو سينو سعر وملام ليا كاسان تغلاي قبر مدهن دما كبيد متنقطا بزبل توسينو لو ملام ناي دكتور ابراهام تخست دما ابوان مخاتب استطفاف بزبل كتصعره إلهم ولو اخيباتو جلا اب ناي تمالو علو اب العالم قبرو هاد وسان كبيوم عالم مجمر ملس الزبن تخون بدحري دما مرحنه دكتور دبرزين بتماخلا كوميتي بيلو وسان كعرف اليوم تاخيبا لومن صباحن كودا تصبيت قبار زوليا ما زرار تخوينهم زلام نز حبريتا سعيبو ريتوم زهابو دقفت حوحات مزازم كل نجار بقع مريحنة كوين توصي بمال تثبيتهم كم زي السعبام يتملون زلا غرب حتقرأ زرقاقات قدم خلو وشتنا تعري سناي محدارن فتحن تنقص سناي لمعت مدبات نتسالتو مور حايل المنسين بقع مريحنة كوين توصيهم بمرت رزي أبنت أب حوحات زلو وانا كنتات توسدنا أب محبرا ميديه يزرقوا زلو حبري تاتات بزي قدس حق يخون أبال حوحات دقاف حوحات كله سناي نقار دلاي إلوون بمنت الروحات حتقرأين وانا كنتات كللاوي أهقراوي علم لخاوي بوليتيكاون إيكونوميون معوالتات نخلو تكوس حايلك مرحو سلا زقبايو
ኢሎም ኣለዉ ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረዝጋብሔር በወይዘሮ ሊያ ካሳ ምትካ ዶክተር ደብረጽዮን ብዶክተር ፍሳ ብተኸላይ ብዶክተር ሰለሞን ምትካ ከምኒ ዶክተር አብርሃም ዝበሉ ነዊሕ ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝነበሩ ፈጸምቲ ስራሕ ህወሓት ብሓደሽቲ ዝተምሃሩን ሓይልን ብሩህ ኣረኣያ ዘለዎም ኣባላት ማእኸላይ ኮሚቴ ምትኻ እቲ ዘለናዮ መድረኽ ይጠልበሎ ክብሉን ኣዘኻኺሮም ኣለዉ ብተወሳኺ ኣብ ሓደ ውዕውዕ ኩናት ነቲ ካየድ ዘሎ ኩናት ቀልጢፉ ብምንባብን ብምርዳን ናብ ዓወት ዝመርሕ ሓየሎም ሰዓረ ሳሞራ ወዲ ወረደ ኳርተር ኩሕለን ዝበሉ ወታደራዊ ጥበበኛታት የድልዮም ኣብ ፖለቲካ እውን ነቲ ዘሎ ጭቡጥ ዋናው ኩነታት ብምንባብን ብምርዳን በቲ ዘሎ መንገዲ መሰረት ኣካይዳ ናይ ምስትኽኻል ብቕዓትን ዓቕምን ዝነበሮምን ዘለዎምን ኣብነት ተወልደም መለስ ኣርከበ ኣባይ ስዩም ነይሮም ኣብ ዝዋን ድማ ከም ዓለም ገብረዋህድ ዝበሉ ይጥቀሶም እዚኦም ድሕሪቶም ትኩስ መሪሕነት ምስላፍ ዋና እዩ ክብልዮም ሪቶ ኣቐሚጦም ዘለዎም ብስቕታ ዳሃዮ ጥፊኡ ዝነበረ ጀነራል ታደሰ ወረደ ከም ዝተመለሰ ሓደ ትካል ረጋጊጾም ጀነራል ታደሰ ወረደ ተዓጊቱ ዝብል ሓበሬታ ሓሶት ኮይኑ እቲ ስቕታ መሪጹ ዝነበረ ጀነራል ስቕትኡ ብምስባር ዳሃይ ከም ዝገበረ ይዝግለጽ ዘሎ ብመሰረት እዚ ድማ ፕረዚደንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ዝነበረ ጀነራል ታደሰ ወረደ ምዕጋቱ ወይ ድማ ናይ ገዛ ሱር ከም ዝተገበረ ብምምልካት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብሰፊሑ ክናፈስ ፀን ሓበሬታ ሓሶት ምዃኑ ባዕሉ ንኢትዮጵያ ቼክ ኣረጋጊጹሎም እዚ ሓበሬታ ተዓጊቱ ዝብል ኣብ ዝሓለፉ ሒደት መዓልትታት ብኣማይ ተሽሓት ዝቑፀሩ ተኸታተልቲ ብዘለዎ ናይ ፌስቡክ ገጻትን ውልቀ ሰባትን ኣቢሉ ብዝኸፍአ ደረጃ ክዝርጋሕ ጸኒሑ እዮም ካብቶም ቀንዲ ነዚ ናይ ሓሶት ሓበሬታ ዘጋውሑ ዝነበሩ ውሽጢ 80,000 ተኸታተልቲ ዘለዎ አንድ ኣፍታ ዝተሰመየ ናይ ፌስቡክ ገጽን ልዕሊ 507,000 ተኸታተልቲ ዘለዎ ኣባይ ሚድያ ዝተሰመየ ናይ ፌስቡክ ገጽን ይርከብዎም ብተወሳኺ ልዕሊ 161,000 ተኸታተልቲ ዘለዎ ኤርሚያስ ለገሰ ዋቅጅራ ዝተባሃለ ውልቀ ሰብ ናይ ፌስቡክ ገጽ ጀነራል ታደሰ ናይ ገዛ ሱር ከም ዝኾነ ዝገልጽ ተማሳል ጸብጻብ ካብ ካሊእ ገጽ ወሲዱ ኣካፊልዎ ነይሮም ኢትዮጵያ ቼክ እቲ ጉዳይ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ምዝራረብ ምዃኑ ስዒቡ ሓቅነትን ምርግጋጽ ብቐጥታ ምስ ጀነራል ታደሰ ወረደ ብቴሌፎን ተራኺቡ ዝሓተተ ክኸውን ከሎ ኣብ ዘካየዶ መጻረዪ ድማ እቲ ጀነራል ከም ዘይተተሓዘን ከም ዘይተዓገተን ናይ ገዛ እሱር እውን ከም ዘይኮነን ባዕሉ ቀጥታዊ ምላሽ ብምሃብ ኣረጋጊጹሎም ብዙሓት ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ገጻት ንጸብጻቦም ከም መወከሲ ዝጠቕስዎ ኣፍሪካ ኢንተለጀንስ ዝተሰመየ ናይ ዜና ትካል ምዃኑ እኳ እንተገለጹ እቲ ትካል ዘውፅኦ ጸብጻብ ግን እቲ ጀነራል ስለምዕጋቱ ይኹን ናይ ገዛ እሱር ስለምዃኑ ዝጠቕሶ ነገር ከም ዘየለ ትካልና ትግራይ ብሮድካስት ቅድሚ ኢትዮጵያ ቼክ ኣረጋጊጹ ጸብጻብ ኣቕሪቡ ነይሩ እዮም ጀነራል ታደሰ ወረደ ንኢትዮጵያ ቼክ ብቐጥታዊ ስልኪ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ተታሒዝካ ማለት እውን ተዓጊትካ ወይ ድማ ናይ ገዛ እሱር ኮንካ ንዝበሃል ዘሎ ሕዚ ባዕልኻ ምላሽ ሃበሉ ዝተባሃለ ኮይኖም እቲ ጀነራል ምላሽ ክበሉ ከሎ ድማ ኣነ ኣይተተሓዝኩን ናይ ገዛ እሱር እውን ኣይተገበርኩን እቲ ኣፍሪካ ኢንተለጀንስ ዘውፅኦ ጸብጻብ እውን ኣነ ከም ዝተተሓዝኩ ወይ ናይ ገዛ እሱር ከም ዝኾንኩ ኣይገለጸን ኢሎም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ናይ ፍሉጣት ሰባትን ናይ ፖለቲካ መራሕትን ስም ብምጥቃስ ዘይበልዎ ከም ዝበሉ ዘይኮንዎ ከም ዝኾኑ ጌርካ ምዝርጋሕ ዝተለመደ ናይ ሓሶት ሓበሬታ ስልቲ ምዃኑ ዝፍለጥ እዮም ተጠቀምቲ ማሕበራዊ ሚድያ ከምዚኦም ዝበሉ ዝጠራጥሩን ናይ ፖለቲካ ሓረርታ ማለት እውን ውልቀ ስምዒት ዘለዎምን ሓበሬታታት ከንብቡን ከለዉ እቲ ሓበሬታ ዝወፀሉ መርበብ ሓበሬታ እሙንነቱ ከረጋግጹን ካብ ዘይተረጋገጹ ሓበሬታታት ምክፋል ክቁጠቡን ንምዕድ ዝኾነ ይኹን ጀነራል ታደሰ ድሕሪ ነዊሕ እዋን ናይ ሚድያ ስቕታ ናብ ሚድያ ተመሊሱ ምላሽ ይብሎ ኣብቲ ዘስገ ዘሎ ኩናት ክመርሕ ድዩ ወይስ ብስቕታ ክሓልፎ ግን ዛጊድ ዝተፈለጠ ነገር የለን ብሸነኽ ኤርትራ ነዳዳቲ ዝብል ወራ ኣብ ዝተነዝሐልዎትም ብሸነኽ ዓፋር ምስ ትግራይ ግጭት ዝቕስቀስ መጥቃዕቲ ተፈጺሞም ኣብ ዝቕንያት ብወገን ትግራይ ክንዝሑ ዝቐነዩ መረጋገፂ ግን ዘይተረኸበሎም ወረታት ናይ 360 ክባ ከም ዝተሰበረ ኤርትራን ትግራይን ናብ ሓዱሽ ናይ ቁጠባን ንግድን ምትሕብባር ምዕራፍ የምርሓ ከም ዘለዋ ዘመልክት እዮም ብመሰረት እቲ ዝተነዝሐ ወረታት ብዙሕ ዓይነት ሸቐጣሸቐጥን ነዳድን ብኤርትራ ኣቢሉ ናብ ትግራይ ንካኣቱ ውሳነ ተመሓላሊፉ ከም ዘሎ ዘጋለጽ እዮም እዚ ስጉምቲ እዚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይን ነዊሕ እዋን ዝነበረ ናይ ኣቑሑት ሕፅረትን ቁጠባዊ ፀቕጥን ንምንካይ ከምውን ኣብ መንጎ ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ሓዱሽ ናይ ሰላምን ልምዓትን ምዕራፍ ንምኽፋት ታሪኻዊ ስጉምቲ ምዃኑ ብማሕበራዊ ሚድያ ክወዓዋዕ ተራእዩ እዚ ዝኾነ ጭቡጥ መረጋገፂ ዘይብሉ ሓበሬታ ነዳዲ ፃዕና ዓበይቲ መኻይን ኣብ ጎድናታት ከተማ ኣስመራ ተጨናኒቐን ከም ዘለዋ ካብ ኤርትራ ናብ ትግራይ ነዳዲ ክኣቱ ምዃኑ ብፌደራል መንግስቲ ናብ ትግራይ ነዊሕ እዋን ተገይሩ ዝነበረ ናይ ነዳዲ እገዳ ብዙሓት ሰብኣውን ቁጠባውን ቁልውላት ኣስዒቡ ከም ዝነበረ ሕዚ ግን ክፍታሕ ምዃኑ ዝዝከር ኮይኖም ነዚ ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ምምሕዳር ናብ ትግራይ ዝኣቱ ናይ ነዳዲ ቀረባት ዓቕሞም ክቕንሱ ወይ ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ክቋረፁ ዝገብሩ እገዳ ንምግታም ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ዘሎ መንግስቲ ትግራይ ልዑል ቅሬታታት ካብ ምስ መሓሊፉ እቲ ኩነታት ንምቕያር ብዝተወሰደ ሓዱሽ ትጉምቲ ካብ ኤርትራ ሸነኽ ናብ ትግራይ ነዳዲ ክኣቱ ጀሚሩሎ ዝብል ዓብዪ ኣጀንዳ ኮይኑ ተላዒሉ እዮም ምዚ ተታሒዙ እውን ኣብ ትግራይ ዝርከቡ መራሕትን ኣካላት መንግስትን ቅድሚ ሕዚ ምስ ኤርትራ ጽምዶ ተባሂሉ ብዝተገለጸ ሓዱሽ ርክብ መሰረት ወደባሲ ኤርትራ ናይ ምጥቃምን ኣገደስቲ ዝኾኑ ኣቑሑት ናብ ትኽልል ናይ ምእታውን ስምምዕነት ከም ዝበፅሑ ብሰፊሑ ክግለጽ ጸኒሑ ኣሎ እዚ ናይ ነዳዲ ቀረብ ምጅማር ናይቲ ስምምዕነት
ጭቡጥ ውጽኢት ካውን ከም ዝኽእል ዝሕብሩ ርእይቶታት እውን ክንጸባረቑ ተራእዮም እዮም። ዝሓለፈ ሰሙን መሪሕነት ዶክተር ደብረጽዮን ምስቲ ናይ ነዳዲ ክልከላ ተታሒዙ ንህዝባዊ ኣገልግሎታት ዝውዕላ ናይ ኤሌክትሪክ ተሽከርከርቲ ናብ ትግራይ ንምእታው ውሳነ ከም ዝወሰነ ዝካር እዮም። ኮይኑ ግን ብዛዕባ ምእታው ነዳዲ ካብ ኤርትራ ግን ክሳብ ዝሓበሬታ ዘዳልናሉ ሰዓት ካብ ተኣማኒ ኣካል መረጋገፂ ኣይረኸብናን። እዚ ሓበሬታ ኣብ ዝተዘርግሐሉ ናይ ሓደ መዓልቲ ኣፈላላይ ግን ብሸነኽ ዓፋር ምስ ትግራይ ግጭት ዝቕስቅስ መጥቃዕቲ ተፈፂሙ ተባሂሎም ብመሰረት ናይ ዓፋር ሓይልታት ዘውፅዎ ሓበሬታ ክልተ ጓሶት ዓፋር ኣብ ወረዳ መጋለ ኪልባ ትረሱ ዞባ ክልተ ብሰንኪ ዘጋጠመ መጥቃዕቲ ተቐቲሎም ኢሎም ኣለዉ። እቲ ጉንበት 22/2018 ዓ.ም ዝወፅእ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ ኣብ ክልል ዓፋር ኪልባ ትረሱ ዞባ ክልተ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ሰላም ጸጥታን ወረዳ መጋለ ምስ ትግራይ ኣብ ዘዳው ከባቢ ሂዳብ ዘጋጠመ መጥቃዕቲ ክልተ ደቂ ዓዲ ጓሶት ከም ዝተቐተሉ ፍሊጦም። ዝርዝር ፍጻመት ናይቲ ከባቢ በዓል መዚ ቤት ጽሕፈትን ሰላም ጸጥታን ናወጋዖም ማሕበራዊ ገጹ ዘውፅኦ መግለፂ መሰረት ካብ ትግራይ ዝወፅእ ዕጡቕ ጉጅለ ነቶም ጓሶት ዓፋር ዒላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ፈንዮም። በዛ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ክልተ መናእሰያት ጓሶት ህይወቶም ንክሓልፍ ምክንያት ኮይኑሎ ዝብል ክሲ ዘቕረቡ ተኸሲ በዛ ይብቃዕን ነቲ ዘጋጥመ ሓደጋ ፖለቲካዊ ትሕዝቶ ክህልዎ እዩ ገይሩ ዘሎ። ቤት ጽሕፈት ሰላም ጸጥታን ነቲ ከባቢ እዚ ፍጻመ እዚ ምስቲ ኣብ መስመር ደው ዘሎ ዘይተቋረፀ ወጥሪ ተኣሲሩ ዝመፀ ምዃኑ ይጠቅስ እዮም። ኣብቲ ከባቢ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ እውን መጥቃዕትታት ክፍጽሙ ዝረአየ ኮይኑ ዓበይቲ ዓዲ ትግራይን ዓፋርን ብሰላም ነቲ ጉዳይ ካዲ ዝግበር ኮይኑ እቲ ናይ ሕዚ መግለፂ ግን ነቲ ዘጋጥመ ዘሕዝን ሓደጋ ንመላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ፍለጡልና ስጉምቲ ክንወስድ ንኽእል ኢና ብማል እቲ ዘሕዝን ፍጻመ ናይ ሃገራዊ ፖለቲካዊ መልክዕ ክቕይሮ ዝፍትን እዮም። እዚ ድማ ብሸነኽ ኤርትራ ነዳዳእቲ ዝብል ወርህ ኣብ ዝተነዝሐሉ ወቕቲ ብሸነኽ ዓፋር ምስ ትግራይ ግጭት ዝቕስቅስ መጥቃዕቲ ተፈፂሙ ዘበለ ኮይኖም እቲ መጥቃዕቲ መን ከም ዝፈጸሞ ብሳልሳይ ወገን ከይተረጋገፀ እንከሎ ከምዚ ዓይነት መግለፂ ምውፅኡ ኣንፈት እቲ ኣጀንዳ ናበይ ምዃኑ ንምግማቱ ዝቐለለ ኮይኑ ኣሎ። ብተዛማዲ ሓበሬታ ብክልል ኣምሓራ ዘለዉ ዕጡቓት እውን ኣንጻር ሰራዊት ትግራይ ክዋግኡ ኣብ ተጠንቀቕ ክኾኑ ከም ዝተነገሮም ዝተፈላለዩ ጸብጻባት ኣመላኺቶም። ብልጽግና ሓይልታት ጽምዶ ዝኾኑ ሕወሓትን ፋኖን ናይ ሓባር ግንባር ፈጢሮም ሓደሽቲ ቦታታት ተቆጻጺሮም ዝብል ክሲ ከም ዘቕረበ ዝገልጹ እዞም ምንጭታት ሓበሬታ ነቲ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ቆቦ ከባቢ ዘመርዓዎ ዘብዒ ተከዘ ዝመስል ዕጡቕ ኣብ ተጠንቀቕ ክቐውም ከም ዝኣዘዙ እዩ ጸብጻብ ኢትዮ ኒውስ ዘመልከት። እቲ ጸብጻብ ብዛዕባ ጥምረት ሰራዊት ትግራይን ፋኖን ከምኡውን ሓይልታት ኣገው ዘሎ ምዕባለ እውን ካብ ነበርቲ ረኺበዮ ዝበለ ጸብጻብ ኣቕሪቡሎም። ክቡራትን ክቡራናትና ኣብ መቐለ ተጠጅኡ ዝበሃል ዘሎ ሓዱሽ መርሓ ጎደና ዝምልከት ሓበሬታ ድሕሪ እዚ ሓበሬታ ከነቐርብ ኢና። ጻንሒትኩም ምሳና ይኹን። የብልጽግና አገዛዝ ጥምረት ፈጥሮብኛል ያላቸው የፋኖ ኃይሎችና የትግራይ ኃይሎች በራያ ዋግምራ አቅጣጫ ሰፊ ቦታዎችን መቆጣጠራቸውን ተሰምቷል። የብልጽግና አገዛዝ በራያ ቀጠና የፋኖ ኃይሎችና የትግራይ ኃይሎች ጥምረት ፈጥረው ጦርነት ሊከፍቱ ስለሆነ መዘጋጀት አለባችሁ በሚል የራያ ቆቦ ግዳና ዋግምራ ቀጠና ነዋሪዎችን በስብሰባዎች ላይ ደጋግሞ መናገሩን መቀስቀሱን መዘገባችን የሚታወስ ነው። አሁን ላይ ደግሞ አገዛዙ የጽምዶ ኃይሎች ሲል የጠራቸው የሁለቱ ኃይሎች አዳዲስ ስፍራዎችን እየተቆጣጠሩ ስለሆነ ለመመከት መዘጋጀት አለባችሁ በሚል የሚኒሻ ኃይሉን እያሰባሰበ እንደሚገኝ የኢትዮ ኒውስ የመረጃ ምንጮች ተናግረዋል። በዚህም የህጉ ምርዳ ዘብ በሚል አዲስ ያደራጀው ኃይል ባለፈው ሳምንት አሰልጥኖ ያስመረቃቸውን ጨምሮ የራያ ኮረምና ዋግምራ ሚኒሻዎችን ከፊት ለማሰለፍ እየሰራ ነው ሲሉ የመረጃ ምንጮች ለሚዲያሽ ተናግረዋል። ራያና ዛታ ግንባሮች ለተከታታይ ቀናት ውጊያ የቀጠለ ሲሆን በተለያዩ ግንባሮችም የፋኖ ኃይሎችና የትግራይ ኃይሎች አዳዲስ ስፍራዎችን እየተቆጣጠሩ እንደሚገኙ ነው የተሰማው። በተለይም ከግንቦት 2018 ጀምሮ የትግራይ ኃይሎች በጻግብጁ ወደ ሰቆጣ፣ ከሳምረ ወደ አበርገለ፣ ከዛታ በሐሙሲት በኩል ወደ ሰቆጣ፣ ከራያ አላማጣ ወደ መረዋ፣ ከራያ አላማጣ በቦታ ማርያም ወደ ተኩለሽ፣ ከዋጃ ወደ ቆቦ፣ ከጨርጨር ወደ ዞብል እንዲሁም በወጀራት ወደ አፋር በርካታ ኃይላቸውን እያስጠጉ እንደሚገኙና ወታደራዊ ውጥረትም እንደሰፈነ የመረጃ ምንጮች ጨምሮ ተናግሯል። በተለይም በራያ ቀጠና የፋኖ ኃይሎችና የትግራይ ኃይሎች በጋራ ሲንቀሳቀሱ መመልከታቸውን ነዋሪዎችም ለኢትዮ ኒውስ አረጋግጠዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ላለፉት ቀናት በራያ ላስታና ግዳና ከአገዛዝ ጦር ጋር ውጊያ ላይ የሚገኙ የፋኖ ኃይሎች በቆቦ ወረዳ ተኩልሻ አካባቢን ከአገዛዝ ጦር ማስለቀቃቸውን አስታውቀዋል። የፋኖ ኃይሎች ግንቦት 2018 ዓ.ም እንጃፋት ላይ ከ250 በላይ የአገዛዝ ጦር አባላት መገደላቸውን ይፋ ያደረጉ ሲሆን በዕለቱ በተኩለሽ ዙሪያ የከፈቱ ድንገተኛ ጥቃት ተከትሎም በቀጠለው ውጊያ የተኩለሽ ከተማ ቀጠናን ከአገዛዝ ጦር ነጻ ማድረጋቸውን አፋብን ሜሊክ አረጋግጧል። በተለይም ሾች ማርያም አካባቢ ከፍተኛ ጉዳት የተመዘገበበት ውጊያ መደረጉን ያስታወቁት የፋኖ ኃይሎች በተከታታይ ባደረጉት ውጊያ ስትራቴጂካዊ ራያ ቆቦ አካባቢዎች ተቆጣጥረዋል ሲሉ አስታውቀዋል። በዚህም ሲንቂያምባ አካባቢ የነበሩ ሁለት የአገዛዝ ጦር ካምፖችን ፋኖ መቆጣጠሩ ነው የተሰማው። አባይ ጋሪያ፣ ወንዳችና ሙጃ ከተሞች የሚገኙባቸው ወሳኝ ቦታዎችን በፋኖ ኃይሎች መያዛቸውን አፋብን ሚኒሊክ አስታውቋል።
በተመሳሳይ በዚሁ ወሎ ቀጠና ጋሸናና መካነ ሰላም አካባቢዎች በቀጠለው ውጊያም በርካታ የአገዛዙ ጦር አባላት ተገድለዋል ሲሉም የፋኖ የመረጃ ምንጮች ተናግረዋል። ግንቦት 21 2018 ዓ.ም የፋኖ ኃይሎች ከመቄት ገረገራ እና ወቄታ እስከ ጋሸና አቅራቢያ በተደረገ ውጊያ ከ65 በላይ የአገዛዙ ጦር አባላት የሞትና የአካል ጉዳት ደርሶባቸዋል ሲል አፋብን ይፋ አድርጓል። በምዕራብ ወሎ ቀጠና መካነ ሰላም ከተማ ዙሪያ ጨምሮ በቀጠለው ውጊያ ደግሞ የፋኖ ኃይሎች ተጨማሪ ከተሞችን መቆጣጠራቸው ተሰምቷል። በሰሜን የፋኖ ኃይሎች ትርኪራና ገነቴ ከተሞችን ጨምሮ በአካባቢው የከፈቱት ማጥቃት ተከትለውም የአገዛዙ ጦር በርካታ ስፍራዎችን እየለቀቀ ይገኛል ሲሉ የመረጃ ምንጮች ለኢትዮ ኒውስ ተናግረዋል። በተመሳሳይ በክልሉ ደብረ ብርሃን ከተማ ዙሪያ በትላንትናው ዕለት ጠዋት ጀምሮ በአገዛዙ ጦርና ፋኖ ኃይሎች መካከል ከባድ ውጊያ መቀጠሉን የመረጃ ምንጮቻችን ተናግረዋል። የአማራ ፋኖ ብሔራዊ ንቅናቄ በኩሉ በደብረ ብርሃን ከተማ ዙሪያ የአገዛዙ ጦር አየር ወለድ ኮማንዶ ላይ ውጊያ መክፈቱን አስታውቋል። ውጊያው ወደ ደብረ ብርሃን ከተማ ጣይቱ ክፍለ ከተማን ጨምሮ በከተማዋ ዙሪያ መቀጠሉን ነው አፋብን ያስታወቀው። በተለይ መሃል አምባ፣ ቀይትና አዲስ ጌ በተባሉ አካባቢዎች በርካታ የአገዛዙ ጦር ከፍተኛ ጉዳት አስተናግዷል ያሉት የፋኖ ኃይሎች ናቸው። ምስረት ሃገረ ትግራይ ዝብል ፕሮጀክት መሓዞ ኣብ ኣኼባ ኣመላኺቱ ተባሂሎም እዚ ሕወሓት ሒዝዎ ዝተባሃለ ኣጀንዳ ሰፊሕ ክትዕ ኣዋሪዶሎም ብመሰረት እዚ ድማ ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ሃገረ ትግራይ ንምምስራት ዝጠቅም ስለ ዝኾነ ሕወሓት ዝኽተሎ ዘሎ ኣካይዳ ከም ዝድግፎ ዝገልጽ ትንታኒ ፖለቲካ መርሲኤ ኪዳን ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ስርዓት ሕቑ ዝስበረሉ ግዜ ሕዚ ቅድሚ መረፃ ይክብል ምስ ሊላይ ቲቪ ዘካየዱ ኣካታዕ ቃል ምሕተት ተዛሪቡላ ምስረት ሃገረ ትግራይ ብሓቂ ብሕወሓት ከም ፕሮጀክት ከም ዝተታሓዘ ዝገልጽ በዓል ሞያ ሕጊ ኣበራ ንጉስ ነቲ ፕሮጀክት ተዋይሞላ ኣብ ትግራይ ዘሎ ምስረት ሃገረ ትግራይ ዝብል ፖለቲካ ክሳብ ሕዚ ብሰንኪ ፖለቲካዊ ቁልዕነት ሓደ ወገናት ጥራሕ ዘሰጉምዎ ዘለዎ ይመስለን ነይሩ ዝበለት ጠባቃን በዓል ሞያ ሕጋን ሕዚ ግን ነቲ ንትግራይ ኩሉ ዓይነት ፖለቲካውን ወታደራውን ኪሳራ ዘምፀ መሪሕነት ሕወሓት ነዚ ጉዳይ እዚ ብቁም ነገር ሒዝዎ ከም ዘሎ ካብዚ ድምፂ ናፅነት ዝተሰመየ ናይ ዞም መድረኽ ምርዳይ ይከኣል ዝብል እምነት ኣሕዲረ እየ ይብል ኣብዚ ናይ ዞም መይጥ ከተሓባብሩ ዝተመረፁ ሰባት ኩሎም ክበሃል ብዝኽእል ኩነታት ቅድም ክብል ትግራይ ኣብ ዝሕዚ ዘላቶ መፃብን ቅልውላውን ክትርከብ ዝገበሩ ናይ ውሽጢ መስመር ሰባት እዮም ዝብል ኣበራ ንጎስ ስለዚ ሕዚ ዘለዎም ውክልና እውን በቲ ንትግራይ ይመርሓ ኣለኹ ኢሉ ዝኣምንን ዕጥቂ ዝሓዘን ሓይሊ ዝተዋህቦም መደብ ጌርካ ክውሰድ ይግባእ ባህል እየ ብሓፂሩ ምስረታ ነፃ ሃገረ ትግራይ በቲ ሕዚ ዕጡቃት ዘለዎ ሕወሓት ዝተለዓለ ቀንዲ ፖለቲካዊ ፕሮግራም ኢልካ ምድምዳም ዝከኣል ይመስለኒ ክብል እዩ እምነቱ ሕዲሩ ዘሎ ንፕሮጀክት ሃገረ ትግራይ ዝቃወም እቲ ጠበቃ ሕጊ ኣብዚ ሕዚ እዋን ምስረታ ነፃ ሃገረ ትግራይ ከም ፖለቲካዊ ፕሮግራም ጌርካ ምስጓም ብቐንዱ ክልላዊ ሃገራውን ዓለም ለኻውን ኩነታት ኣብ ግምት ዘየተወን ካብ ጅምሩ ዘይዕወትን ፕሮጀክት እዮም ብትርጉም ደረጃ ድማ ካብ ትግራይ ተመንዚዑ ተወሲድና እዩ ዝበሃል ዘሎ ህዝብን መሬትን ከምኡውን ሕወሓት ሙሉእ ብምሉእ ድጋፍ ዝሰኣነሉ ከባቢታትን ህዝብን ትግራይ ናቲ ኣይኮነን ኢልካ ብምቕባል ንዝተወሰኑ ከባቢታት ጥራሕ ሃገር ንምግባር ዝዓለመ ክሹፍ ፕሮጀክት ጥራሕ ብማል ኣትሪሮ ተቃይሞሎ ፈታዊ ለውጢ ብዝብል ዝፅሕፍ ካልእ ደጋፊ ሃገረ ትግራይ ግን እቶም ብፍቅሪ ኢትዮጵያ ዓዊዶም ዝነበሩ ብሄርተኛታት ተጋሩ እናባረሩ ዝመፁን መራሕቲ ትግራይ ሃገር ክትኮን ኣለዋ እንተኢሎም ሓደ ቀይሕ መስመር ዓሚጥና ሓንጎፋ ኢልና ክንቅበሎም ኣለና ክብል እዩ ደገፉ ገሊፅ ዘሎ ኣብዚ ቅንያት ሃገረ ትግራይ ዝምልከት ዘረባ ሓደ ካብቶም ኣዘራረብቲ ጉዳያት ኮይኑ ቀፂሉ ኣሎ ጀነራል ክንፈ ቅድሚ ሕዚ ዘላቒ መዋፅኦ ትግራይ ካብ ኢምፓየር ኢትዮጵያ ወፂኻ ሃገረ ትግራይ ምምስራት ይልና ነይሮም ሎሚ ድማ ሃገር ክንምስርት ኢና ኢልና ክንውስል ኣለና ብማል ተዛሪቡሎም ክልቲኦም ዘረባታት ኣብ ብራኸ ሚድያ ቀሪቡ ዝተዛረቡ እዮም ካብ ዘረባ ተበጊሱ ሓሳብ ዘቐመጠ ፈታዊ ለውጢ እዩ ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው እዚ ክርድኦ ዝግብኦ ዝነበረ ካብ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ላዕለዋይ ጠርዚ መንግስታዊ መሪሕነት ኣብ ዝነበረሉ እዋን እዮም ኩሉ ግዜ ካብ መሪሕነት ክትድፋን ከለኻ ዘይኮነስ ኣቐዲሙ ክርደእካ ይግባእ ነይሩ ኣረፊዱ ንምንታይ ይርድኦ ግና ይበሃለን ካልኣይ ድማ ነቲ ናይ ትማሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክሓልፈሉ እንከሎ እዩ ህዝቢ ትግራይ ዝሓልፈሉ ዝብል መርገፂ ይኹም ትኽክል ከም ዘይነበረ ብምጥቃስን ሙሉእ ንሳብ ብምእታው ይቕሬታ ብምሕታትን ይኹም ናብ ከም ዝበለ ናይ ዝወለዶ ባህጊ ክትሕወሱ ዝግባእ ናይ ትማሊ መንገድና ንህዝብና ዋጋ ዘኽፈለን ስትራቴጂካዊ ኣካይዳ ከም ዘይነበረን ምእማን ጌጋ ምልዓልን ኣገዳሲ እዮም ብሓፈሻ ግን ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ትማሊ ዝነበረ መርገፂ ቀይሩ ሕዚ ከምዚ ዓይነት መርገፂ መሓዙ ዝኾነ ይኹን ምክንያት ያለዎ ኣብ ትግራይ ስልጣን ስለ ዝደለየ ዋላ ይኹን ትግራይ ሃገር ክትከውን እንደሊ ተጋሩ ዓቕሚ ዝፈጥር እዮም ዝኾነ ይኹን ትግራዋይ ትግራይ ሃገር ክትከውን ኣለዋ ናብ ዝብል መርገፂ ክመፅእ እንከሎ ሓንጎፋ ኢልና ተቐቢልና ብድሕሪት ክንገብሮ ይግባእ ብድሕሪት ዝብል ይሰመረሉ ክብል እዩ ደገፉ ንሃገርነት ትግራይ ሂቡ ዘሎ ተጻሓፍ ወሲኹ ባህጊ ሃገርነት ትግራይ ናይ ዝወለዶ እዚ ባህጊ እዮም ክሳብ መወዳእታ ድማ ዝወለዶ እዚ ባዕሉ እናመርሖ ክዓውት ኣሎ ናይ ትማሊ ኣያታትና ናይ ባዕሎም ታሪክ ሰሪሖም እዮም ይሕማቕ ይፀበም ኮይኑ ግን ሕዚ እውን ባህግና መንጢሎም ብቅድሚት ባዕልና ክንመርሐኩም ኢና ክብሉና ይብሎምን
ንዑየ ንበዓል ሜጀር ጀነራል ክንፈዳኞ ሓንጎፋይልና ብድሕሪትና ንግበሮም ዝብል ዘለኹም ምክንያቱ ትግራይ ሃገር ንምግባር ኩሉ ዓመታትና ክንጥቀም ስለ ዝግባእ ክብል ኣገንዚብሎም ሜጀር ጀነራል ክንፈዳኞ ናብ ዝመርገጽም እዚ ምምጽኡ ስልጣን ደልዩ መማረጽ ሲኑ ወዘተ ብማል ካብ ናይ ሃገርነት ደንበ ከተባረሮን ከተርሕቆና ይገባን ዝበለ ፈታውለውጥ ሜጀር ጀነራል ክንፈዳኞ ግን ሓደ ቀይሕ መስመር ክሓልፍ የብሎን ብስሩ ኣብ ሕድሕድ መድረኽ እውን ክንገረሎ ከምቲ ናይ ትማሊ ሎሚ እውን ገበርቲ ሓደግቲ በዓልና ኢና ብማል ናይ ሃገርነት ቃልሲ በዓልና ኢና ንመርሖ ክብል ኣይብሎን ንሱ ፋሽኑ ዝሓለፈ እዮም ናይ ባዕሎም ዕድል ን10 ዓመታት ተጠቂሞም ልዮም እዚ ወለዶ እዚ ናይ ባዕሉ ዕድል ይጠቐም ታሪክ ክሰርሕ ዝኽእል ብግብሪ እውን ዘመስከረ ወለዶ እዮም ስለዚ በዓል ጀነራል ክንፈዳኞ ብድሕሪት ኮይኖም ክሕግዙ ዳ እምበር ብቅድሚት ኮይኖም መራሕቲ ክኾኑ ክፍቀደሎም ኣይብሉን ብግልፂ እውን ክንገሮም ኣለዎም ብሓፈሻ ግን ጀነራል ክንፈዳኞ እዚ ቅዋም ካልኦት ብፍቅሪ ኢትዮጵያ ዓቢዶም ዝነበሩ ብፆትካ እውን ክኽተልዎ ፃዕሪ ግባር ምስረት ሃገር ትግራይ ግድን ይክብል እዩ ደገፉ ገሊጹ ዘሎም ካሊእ ኣብ ወድዓዊ ፖለቲካዊ መረባ ትግራይ ኣመልኪቱ ፀሓፈ ላዕለዋይ ሓላፊ ውድብ ናጽነት ትግራይ ገብረመድህን ሮምሃብ ወገኖም ንፖለቲካ ትግራይ ኣብ ምንጥል ፖለቲካ ሕወሓትን ብልጽግናን ከምኡውን ኣብ ተዓዛብነት ሓይሊ ናጽነትን ይርከብ ክብል ይገሊጹ ዘሎም ብዝርዝር ድማ ዝስዕብ ኩነታት ከም ዘሎ ይቕመጥ ፖለቲካ ሕወሓት ኣብዚ ሕዚ እዋን ፖለቲካ ትግራይ ብዓብላልነት ሕወሓት ይምራሕ ከም ዘሎ ኣመን ዝብል ገብረመድህን ሮምሃም ዝርዝራትን ከቐምጥ ከሎ ድማ ሕወሓታውያን ካብ 1977 ዓ.ም ጀሚሩ ካብ ሕወሓት ተፈንጭሎም ኣብ ዝተፈላለዩ ውዳበታት ተጠርኒፎም ብውልቀን ኣብ ፖለቲካ ትግራይ ዝሳተፉ ዘለው ልሂቃንን እዮም ካብ ብኣረጋዊ በርሀ ዝምራሕ ቲዲፓ ይጅመር ብገብሩ ኣስራት ዝምራሕ ዓረና በአብርሃም በላይ ዝምራሕ ብልጽግና ብጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ስምረት ብጀነራል ጻድቃን ዝምራሕ ዕጡቅ ኃይሊ በሰለሞን ዝምራሕ ወልዶ ፓርቲ በብስራት አማረ ዝምርሑ ውልቀ ሰባትን ፖለቲካውያንን ሲቪላውያንን ውዳበታት ደብረጽዮን ዝምራሕ ሕወሓት ወዘተ እናበለ ይቀጽል ቀንዲ መለለይ ሕወሓታውያን ድማ ውልቃውን ጉጅላውን ረብሓ መረጋጋጽዮም ኩሎም ሕወሓታውያን ኣብ ሓንፈጽ መስፍናውያንን ዴሳውያንን ፖለቲካ ተሸቂሎም ይርከቡ ሕወሓታውያን ካብ ደርባዊ ኣተሓሳስባ ስለ ዘይተናገፉ ካብ ንግዳማዊ ጸላይን ውሽጢ ዝገብርዎ ቃልሲ ዛይድ ግዳማዊ ጸላይ ጸላ ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ኢሎም ስለ ዝኣምኑ ግዳይ ግዳማዊ ጸላይ ትዕዳ ናብ ህዝቢ ትግራይ ሓሊፎም ይድርቢዎ በማሊ ብሓፈሻ እዋናዊ ሓይልታት ሕወሓት ኣብ ክልተ ምምዳብ ከም ዝከኣል ዝገልጽ ንሳቶም ብዶክተር ደብረጽዮን ዝምራሕ ሕወሓት እዚ ውድብ እዚ ድሕሪ 2013 ዓ.ም ኣብ ዝነበሩ ዓመታት ኣብ ዝገበርዎ ዝነበረ ቃልሲ ብቐንድነት ውሽጣዊ ቃልሲዮም ቀፂሉ ድማ ኣንጻሩን ዝተሰለፉ ውዳበታትን ልሂቃንን ትግራይ ነይሮም ኣንጻር ብልጽግና ክገብሮ ፀንሐ ቃልሲ ግን ትሕትዮም ምክንያቱ ሕወሓት ኣንጻር ብልጽግና ዝግበር ቃልሲ ግደ ኩሉ ትግራዋይ ከም ዝኾነ ስለ ዝኣመን ሕወሓት ኣንጻር ብልጽግና ዝግበር ቃልሲ ግደ ኩሉ ትግራዋይ ከም ዝኾነ ምእማኑ ፀገም የብሎን ትፀገም ኣንጻር ብልጽግና ዝግበር ቃልሲ ብሄራዊ ሓድነት ከም ዘድልዮን ብሄራዊ ሓድነት ድማ ብሄራዊ ረብሓ ብምውሓስ ኣብ ዝፍጠር ብሄራዊ ሓልዮት ከም ዘረጋገጽ ዘይምፍላጡ ይበል ካብ ትሕዚ ዘሎ ሕወሓት ዝተፈንጨሉ ውዳበታትን ውልቀ ልሂቃንን ዝሓቆፈ ደንበ ሕወሓት ዝብሎ ብኻልኣይ ደረጃ ኣሚጡ ዝስዕብ መብርሂ ይብሎም ዕላማ ዝደንበ እዚ ብእንኮነት ነቲ ሕዚ ኣብ ትግራይ ሕወሓት ዝብል ስም ሒዙ ዘሎ ውድብ ምጥፋእ እዮም መብዛሕትኦም ኣባላት እዚ ደንበ ኣብ ቀረባ እዋን ቤት ምክሪ ሰላምን ለውጥን ዝብል ውዳበ መስሪቶም ኣለዎም ከም መጠን ሕወሓታውያን ቃልሶም ንውሽጢ ስለ ዝኾነ ነቲ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ሕወሓት ምጥፋእ ምስ ዝኾነ ይኹን ግዳማዊ ሓይልታት ክሽርኹ ንቡር ገይሮም ይርድኦም ከም ውፅኢቱ ድማ ኣንጻር እቲ ሕዚ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ሕወሓት ዝተሰለፉ ኩሎም ውዳበታትን ውልቀ ሰባትን ዝሓቆፈ ደንበ ሕወሓት ኣብ ደንበ ብልጽግና ተጠርኒፎም ናብ ትግራይ ኣፈሙዞም ኣዚሮም ይርከቦም ትዝገርም ባረዳዳ ዝደንበ ሕወሓት እዚ ምስኦም ዘይተሰለፈን ኣብ ትግራይ ዝነበረን ውልቀ ሰብ ይኹን ውዳበ ኣብ ደንበ ሕወሓትን ሻዕብያን ዝምደቡ ነውራማት ምዃኖም እዮም ንብልጽግና ናብ ትግራይ ክወርር ዝጉስጉሱን አንጻር ቃልሲ ናጽነት ዝነጥፉን ደንበ ሕወሓት ይበል ካልኣይ ስርዓት ብልጽግና ፖለቲካ ኢትዮጵያ ካብ ዝቋጸር 8 ዓመት እዮም ኮይኑ ግና ኩሉ ዓቕሙ ትግራይ ምጥፋይ ይነጥፍ ስርዓት ብልጽግና ኣብ 2013 ዓ.ም ብጀመረ ኩናት ዘር ምጥፋ ትግራይ ኣብ ቁጽር ከቱ ኣይካለን ይኹን እምበር ኣብዚ ሕዚ እዋን ስርዓት ብልጽግና ባዕላዊ ምጥፋእ ባህሪ ሕወሓታውያን ተረድዩ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሕወሓት ንምጥፋእ ብዝብል ምክንያት ናብ ትግራይ ኣንፈት ዝትኩሱ ብዙሓት ውዳበታትን ውልቀ ሰባትን ዓሲቡ ትግራይ ንምጥፋእ ከም ስልቲ ይጥቀመሎም ኣሎ ይበል ሳልሳይ ደንበ ናጽነት ኣብ ክልቲኦም ደንበ ሕወሓት ዘይርከብ ኮይኑ ብዓብይ ድማ ንስርዓት ብልጽግና ዝጽየፍ ሓይሊ እዮም ኣተሓሳስባ ናጽነት ኣብ ትግራይ ገዛኢ ሓሳብ እንትኸውን ብሰንካ ኣብ ትግራይ ንስልጣን ዝግበር ፖለቲካዊ ንሕንሕ ትግራይ ንምጥፋእ ዝወፈረ ብልጽግና ድማ ቃልሲ ናጽነት ስለ ዘይገዝኦን ኣብ ግብራዊ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ዕንቅፋት ገጢምዎ ይርከብ ይበል መጠቓለሊ ክኸውን ዝግባኦን ዝምልከት ሓሳብ ዘቐመጠ ገብረመድህን ሮምሃ
ኣብርሃም ኣብ ትግራይ ጠለብ ናጽነት ሓርነት ፍትሕን ውልቃዊ ቁጠባዊ ዕቤትን ማዕቢለሎ ይኹን እምበር ሊቅ ትግራይ ብግብራዊ ምንቅስቓሱ ኣብ ደንበ ክልቲኦም ሕወሓት ተሓዊፎን ናብ ኢትዮጵያውነት ተጸጊዑን ይርከብ ንሕወሓት ዝቃወም ውዳበን ልሂቅን ትግራይ ምስካብ ሕወሓት ዝተፈንጨሉ ውዳበታትን ውልቀ ሰባትን ኮይኖም ኣብ ትግራይ ለውጢ ከምጽእ ክሓስብ የብሎን ንነጻነት ዝቃለስ ሓይሊ ብዝኾነ ይኹን ምኽንያት ምስ ብልጽግና ኮይኑ ናጽነት ከረጋግጽ ኣይኽእልን ብኣግኡ ባህጊ ናጽነት ብሞራል ስለ ዝመውትን ቀጺሉ ብስልትን ስትራቴጅን ስለ ዝውቅዕን ይበል ኣብ መወዳእታ ድማ እቲ ክኸውን ዝግብኦ ከም ሕርያቶም ውዳበታትን ወድዓዊ ኩነታትን ኣብ ናይ ሓባር መንግስቲ ብምስታፍ ዝካል ኮይኖም ንብልጽግና ብምጽያፍ ካብ ክልቲኦም ደንበ ሕወሓት ርሒካ ብሓድሽ ፖለቲካዊ ባህሊ ዝስጉም ቃልሲ ናጽነት እያ ትግራይ ትድሕን ብምባል ሓሳቡ ዛዚሙሎ እቲ ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ሃገረ ትግራይ ንምምስራት ዝጠቅም ስለ ዝኾነ ሕወሓት ዝኽተሉ ዘሎ ኣካይዳ ከም ዝድግፎ ዝገልጽ ተንታኒ ፖለቲካ መርሲ ኪዳን ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ስርዓት ሕቑስ ዝስበረሉ ግዜ ሕዚ ቅድሚ መረጻይ ክብል ምስ ሌላይቲ ብዘካየዱ ኣካታ ቃለ መሕተት ተዛሪቡሎ ያው ኮንሱመር ዝኾነት ናይ ውሽጢ ዓዲ ሕብረተሰብ ኣለና እዚ ጸጋታት ኣለውና ማለት ማኑፋክቸሪንግ ኣብ ኢንቨስትመንት ክንመጽእ ከለና ልዕሊ ኩሉ ስርዓትን ሕግን ዘለዎ ሕብረተሰብ ኣለና ክስልጥን ዝኽእል ሕብረተሰብ ኣለና ሃፍቲ ክፈጥር ዝደሊ ሃፍቲ ክፈጥር ጥራሕ ዘይኮነስ ኣስፓይሬሽን ዘለዎ ኣብ ዞባ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ቅርቅርቲ ዓለም እውን ክሰራሰር ዝደሊ ሕብረተሰብ ኣለና ቱሪዝም እውን ከምቲ ዝበሃል ዝነበረ ጸጋታት ኣለውና ታሪክ ኣብ ተፈጥሮ ሰብ ስራሕ ሰለስተ ዘፈራት ክንሪኦም ንኽእል ኢና ሕዚ ግን በበጌርካ እዚኣቶም ኢሎም ዑይ መሰረታዊ ሕቶ ካፒታል ቴክኖሎጂ ቶም ንብሎም ዝነበርናስ መን ይህበካ ፍልፍል ድኽነትን ሕሰምን ውርደትን ትግራይ ግዝኣታ ሃፀይ ኢትዮጵያ እንዳሃለየት ትግራይ ካሕልፈላ ይኽእልን ኢና ንብል ዘለና ንሕና ሰምዕ ነርና ሕዋት ውድባት ዘቕርብዎ ዝነበሩ መማረፅታት ኣበይ ኮንካ እስራኤል ይብሉ ነይሮም ቻይና ይብሉ ነይሮም ኬንያ ይብሉ ነይሮም ኣበይ ኮንካ በበይ ሓሊፍካ ኢኻ ዝሰርሖ በበይ ይኽየድ ዶላር ካበይ ተምጽእ ሓደ ነጋዳይ ትግራዋይ ካብ ቻይና ወይ ካብ ማእኸላይ ምብራቅ ኣቑሑት ከእቱ ተሓኒቁ ብማእኸላይ መንግስቲ ምጓነይ ስርዓታት ትካላት ንኢትዮጵያ እንዳተደዓኸ በየናይ መገዲና ናብዚ ክንበጽሕ ንኽእል እዩ ቶም ዓቕምታት ኣለዉ ንገልጾ ነበርናይ በበይ ጌርካ ትሓልፍ ሕዚ አንተ ወይ ማዓት ፖሊስታት ተውፅኡ ነርኩም ካብ ሶሻል ዲሞክራሲ ካብ ወያናይ ዲሞክራሲ ካብ ባይታዊ ዲሞክራሲ ኣነ ኳ ኩልና ካፒታሊዝም ክንሃንጽ እንዲና ንዛረብ ዘለና ኩልና ድማ መንግስቲ ዝመርሖ ካፒታሊዝም ኢና ንብል ዘለና ትኻሊ ናይ ሽማሽም ፍልልያት እዩ ሕዚሲ ተንትብልዎን ዘለኹም ፖሊስታትስ ናይ ባዕልና ናይ ደገ ፖሊሲ ወፃኢ ጉዳይ ፖሊሲ ናይ ባዕልና ናይ ፎሬን ዳይሬክት ኢንቨስትመንት ፖሊሲ ዘይብልና ወይ ድማ ናይ ደገ ኢንቨስተራት ዝምልከት ፖሊሲ ዘይብልና ናፃን ልኡላውን ዝኾነ ፖሊሲ ዘይብልና ብመንግስቲ ኣዲስ ኣበባ ዘይምራሕን ዘይእለን ናባዕልና ልኡላው ዝኾነ ፖሊሲ ዘይብልናስ ናባዕልና ሞኔታር ፖሊሲ ዘይብልና ገንዘባዊ ፖሊሲ ናባዕልና ብሄራዊ ባንክ ዘይብልና ናባዕልና ፊስካል ፖሊሲ ዘይብልናስ በበይ ሓሊፍና ኢና ብዛዕባ ናይ እስራኤል ኤግዛምፕል ናይ ኬንያ ኤግዛምፕል ናይ ቻይና ኤግዛምፕል ክንዛረብ ንኽእል ስለዚ ጸገም ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ተሓኒቓ ትጠፍእ ዘላ ናይ ትግራይ ድኽነት ፍልፍሉ ኢምፓየር ኢትዮጵያ እዩ ብስሩውን ካፒታሊዝም ዝበሃል ስርዓት ተምትብልዎም ዘሎ ማኑፋክቸሪንግ ንግዲ ኢንቨስትመንት እዚኣቶም ህንፀት ካፒታሊዝም እዩ ኢትዮጵያ ድማ ግዝኣታ ሃፀያ ካፒታሊዝም ክትሃንፀ ይትኽእልን ነፃ ዝኾኑ ንካፒታሊዝም ምህናፅ ዝጠቕሙ ናይ ካፒታሊዝም ወይ ናይ ነፃ ዕዳጋ ትካላት ክትሃንፀ ይትኽእልን ነፃ ዕዳጋ ዝዳንዩ ዲሞክራሲያዊ ትካላት ክትሃንፀ ይትኽእልን ببحريو سرعة كابيتاليزم أب نيشن ستيت يزفت ترتبل إمباير كم إثيوبيا زولت عدي لمعات سلام ديمقراطي أب عالم زرقاقصت يلان أب تاريخون زرقاقصة هيلوان درحزون يهلوان من الوقت إثيوبيا ناي مدة بيوت زلا إمبايريا كتكابس ديما زلا نحنا ناس أن لولاون هاجر تجري كي مسرتنا خن لمعين خلين إنا نقول زلنا تمسبات كاو نداهم كتجورو انتلكمنا قلت غيرنا هنا نحنا
ቃልስና ናጻን ልኡላዊትን ሃገረ ትግራይ ፍልፍል ልምዓትን ኩርዓትን ፍልፍል ናጽነትን ሓርነትን ትኸውን ሃገር ምምስራት ይልና ኢና ናውዚ ግን ሱቂልና ጥራሕ ኢድና ሱ ጥራሕ ጭርሖ ናጽነት ዝብል ጭርሖ እንዳጨራሕና ባንዴራ ምውሉብላ ጥራሕ ድማ ይኮንና ዕላማና ክሳዕታ ነጻን ልኡላዊትን ሃገረ ትግራይ ብሪፈረንደም ተረኺባ ንሕና ንመርሐላ ናይ ትራንዚት ናይ ናፍታ ነጻነት ትወስድ መንግስቲ ክትህልያ حدا عمد يا قلت عمد يا هتليا ولا ونجن نحن نمرح من قستي هل خم تقام بارتو نقالو سلو تاش متاتكن اللونا بيلارات اللونا عندتات أبرئ مركوسان توادا دارنت نستمسر تقط ولا فتا إثيوبيا خوينا مالتي نفتنهم هنسات زمناو فلتاتن تكنولوجي نستعتق حيل 7 مكل خالن عنتو بعل بيتونا يقلصوا نيرم زياتهم مبزحت يوم أبتكالاتنا مدبر فلتاتن تكنولوجي نكون مقباريو أفترو سمركو ساون تمزبو هالزنور ناي فاينانس زركابنا قلقل يوم أفتو تقنيو تمنغستي ناي دسابا منغستي تحق منغستي ونتقنيو كن نفتنهم نقراتي هلو زقبقونا زقدفنا يوم الدسابا اندهالنا حوحات الدسابا اندهالو زهقروهم تاشمتات اللو ساتم كنا ملسون كفتنا فاينانس عاوق ناي جمروك ناي كاستم زلو بحصيرو ما أخل نقدر إندسترن تغنلو مسنا علم عداقة أفتو معقف ناي تهاجر كوين كاوماتي نافت هاجر كسعن بس حمد زلق زي زغرو زلقو هنسات كابارتو جنا زخانة بيروقراسي عند انقفات ناي نقدي ناي انفستمنت ناي اندسترياليزيشن بتقراي ببوليتيكاز تلقى بجزء أود أبتعتق خصر جزء أود زودقة مويا بقعت مسر زي جبر بيروقراسي لزغانة زي كمان يوم بوليتيكال وجنا ناس زغانة بيروقراسي كان هنس ويانا خنو بدلعنا متكلاو ديمقراطية واحد تقراي بمتنخر زون ديمقراطية نصت مالتي مصرح لينا فلفل دخلنا حسام وردة تقراي جزءاتها سي إثيوبيا عندها اللي تقراي كحلف الله يخلينا نملزلنا نحنا نسمع نيرنا حوات ودوات زقرو وزنورو ممارسات أبي كوينكا إسرائيل يقولون يروم تشاينا يقولون يروم كينيا يقولون يروم أبي كوينكا ببي حليف كأخذ صرحه كببي يخيد دولار كبي تمت حدا نقدر يتقراوي كاب تشاينا وكاب ماخلاي مبرق أقحد كأتو تحني قب ماخلاي منقست مقاني سرعتات كلات إثيوبيا دا تدعخه بيناي مقدينا ناوزي كنبت إحنا خليه توم عقمتات اللو نقلص النبرناي ببي غير كتحلف حزت عنتوي مع بوليسات توصو نيركم كاب سوشيال ديمقراسي هويانا ديمقراسي كاب بايتا أو ديمقراسي أنا كلنا كابيتاليزم كنا ندينا نزارب زلنا كلنا دما منقست زمر حق كابيتاليزم منا نفيل زلنا تخالي نايش ماشم فللياتيو حزسي تنزتول ونزلهم بوليساتس ناي بعلنا ناي دق بوليسي وصا قداي بوليسي ناي بعلنا ناي فورين دايركت انفستمنت بوليسي زيبلنا ويدما ناي دق انفسترات زملكت بوليسي زيبلنا ناصان لولاون زخونه بوليسي زيبلنا بمنغست اديس ابابا زي مرحن زي الا ناعلنا لولاو زخونه بوليسي زيبلناس ناعلنا مونيتار بوليسي زيبلنا غنزباو بوليسي ناعلنا بهراو بانك زيبلنا ناعلنا فيسكال بوليسي زيبلناس ببي حليفنا انا بزعبا ناي اسرائيل اكزامبل ناي كينيا اكزامبل ناي تشاينا اكزامبل كنزارب نخل سلازي صقم تግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ተሓኒቃ ትጠፍ ዘላ ናይ ትግራይ ድኽነት ፍልፍሉ ኢምፓየር ኢትዮጵያ እዩ ብስሩውን ካፒታሊዝም ዝበሃል ስርዓት ተምትልዎም ዘሎ ማኑፋክቸሪንግ ንግዲ ኢንቨስትመንት እዚኣቶም ህንፀት ካፒታሊዝም እዩ ኢትዮጵያ ድማ ግዛኣታ ሃፀያ ካፒታሊዝም ክትሃንፀ ይትኽእልን ነፃ ዝኾኑ ንካፒታሊዝም ምህናፅ ዝጠቕሙ ናይ ካፒታሊዝም ወይ ናይ ነፃ ዕዳጋ ትካላት ክትሃንፀ ይትኽእልን نص عداقة زدانيو ديمقراطية وتكالات كتهنص يتخلن ببحريو سرعة كابيتاليزم اب نيشن ستيت يزفت ترتبل امباير كم ايثيوبيا زبلت عدي لمعات سلام ديمقراطي اب عالم زرغاغصت يلان اب تاريخون زرغاغصا هيلوان درحزون يهلوان منالبات ايثيوبيا ناي مداتا بيوت زلا امباير كتقابص ديما زلو نحنا ناصان لولاون هاجر تግራይ كي مسرتنا خنلمعي نخلن
ኢና ንብል ዘለና ቱም ሰባት